चिड़ियाखानायाव ताबक no फुनुवानि बाङै चिड़ियाखाना फाइस' फाइजाक लेडि हाद्रा पार्क जागु बकाहे टूरिस्ट प्लेस जागा और टिकेट बनानाय नुनो खाना चिड़ियाखानायाव ताबक हालायदर आयहांके पसबुक तमनि जागा मुसै मसो तमनि हायफोन ब्रक सनाय तंहि ताग yang nono borok ro haro ya nigi angke yang naijang angke tabok angke sudu sini serai rok family rok phayak moi guri phai tong phaibu angke yang ni ri rok no nuk khana usuk tisa phai nai thong tong ke nasi tong ko sa mani chips sama kyo sa nyala nasi tong ni borono nu kokoma mas foto takho raji kang demo है वो टूरिस्ट प्लेस ही है ये एक छोटा सा है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत जगह अच्छा है यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है सारा यहाँ ये सिविल हॉस्पिटल के पीछे में है आपका पुलिस बाजार से लगभग 1 किलोमीटर का बाद ही ये पार्क मिलेगा इको क्या बोलते लेडी हाद्रा पार्क बोल के तो फाइनली हम लोग लेडी हाद्रा पार्क में पहुंच गया आने बही के साथ हम लोग आज मुझे तो तब तक के लिए बने रहे नाइटोंदी हाय सिनि त्रिपुरी ब्लॉग नो खाखलायु नरक नायबा खंगै जे कमेंट खायदि कमेंट बैसंदि तमरो नायमुसु तमरो सिमुसु और जे शेयर सब्सक्राइब खाय खाय रजादि आनि त्रिपुरी ब्लॉग आसन जतननो आनि कयमु आनि ऑडियंस रनो चिड़ियाखानायाव फाइस' फैखा बेलाय कुचुं जागा फैमिली रगै फाइवै गरिवाराव बेलाय के टं थवर जावो सारिगो नरमय बखना बेलाय के बरक बां बेलाय कुचुं गरगनां जागा उ जागारक चिड़ियाखाना लेडी हाद्रा पार्क ये नाम से जाना जाता है ये एक्चुअली ये टूरिस्ट प्लेस ही है तो आज थोड़ा सा फैमिली के साथ आया था मेरे वाइफ के साथ तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा खेलना होलना का हो जाता है तो देखिए सारा लोग बहुत मज़ा ले रहे हैं यहाँ बच्चा लोग जितना भी हो यहाँ सारा लोग मस्ती करने के लिए आता है यहाँ पे शाम को बहुत अच्छा लगता है यहाँ का जो नज़ारा है खिलौना है बहुत बढ़िया है सरायरन थंजाय रावनो नोमो खाना ब्लाय मजा तंबाय बर अरफ थंगा तंबाय बु सराय राव कोआं मानो जतन थंलाय तंबाय बु ब्लाय थं थक दाना बर जों उफांर बस नाय थक तै फाइला हांखा टाइम स्पेन थांगर जावायस बेलाय टं थक रायरक टंबायो बाक्सा बसु स्कूल दिन रायरक नाय फाइवा कोंगर जावो टेपेन खाइबायबो सो बहुत अच्छा ये जगह कभी आइए लेडी हाद्रा पार्क बोला जाता है टूरिस्ट प्लेस है ये एक जगह तो वैसा वो हम हमके किसा चिड़ियाखाना हायफोर नर जावो बलंनि नाजानाय मुसैमा सावराकुरै ओमफ्राय बाहायनो नाजारा नायमोन नखाना बेलाय के नायथक जागाराव बेलाय टंथक सालकसां के बेलाय जागाराव टंथं टंगु
nó quăng má hay trong vậy tao có hay này hay tay pass hay trong vậy ú đó tao nó còn thầu ú già gạo cái gì mình lấy cái này thọc lấy cái tông thọcนี่เราคนไปชุ่มมันอู้จากเราภาษาตองทอกแฟมิลี่เราไปกุริอุยภาษาบุตรเราไปเบรย์ตรงไหนมันนี่จอรักเชื่อมันละก็อู้จากเราจะต้องไปอยู่ให้สิในขณะนั้นเราจะต้องยังภาษาเราจะต้องถึงไหนจากนู้นไหนจากนี่สไนทอกสไนทั้งหมดเราต้องคุมไว้ขนาดสไนทั้งหมดในจากเราเราจากเราองค์ก็สไลด์เราทั้งคนเวลาไอ้บริเวณคุซี่ให้สิเวลาเก็บตั้งหัวจงสไลด์เราให้โซโล่ลอยของเว้ยเวลาเก็บในหัวจงให้สิเราจากในปาร์โรเวลาในทอกตาใครไปเลยฮะสิเรียกขนาดในกองเลยเว้ยนอกทางไหนพิษไหนหลังทางเลยนอกทางไหนเนี่ยนั่นเลยสิเราในทราฟิกรู้สึกจามรู้สึกคอสโตหักจามตรงไปวิ่งอาสึกคอสโตเราจะเล่นการเก็บบังให้สิอันนี้บังจามกันแล้วบุษานี่บัง Happy Belly Bazaar เอาน้องแค่เนื้อมื่อดอกมื่อกึ่งดอกทุ่งประมาณนึงมีอะไรดอกมีอาวัตที่บุกไล่วุ้ชิลังวงขนาดยืนดอกมีอาวัตที่เรามันนึงทั้งไรดอกของมุสกลาวารอกไข่ซามันนึงมาเผาทุ่งนึงอามาของแก Happy Belly Bazaar เอาแกสินี่สามุงดอกที่ชามาทกูมื่อกึ่งดอกมื่อบรอกดอกมาทกูเดี๋ยวเราจะมึกมาหาปลาไปมาสลายอยู่ซึ่งนายดีรูบีอ่ะสิ40 foi ท้าวสุรวมันHappy Belly taxi standดาบมาทาร์การีรอกทาลีรอกมือกระทั่งอันรสนาสปาติรอกของกูมือขมุนสุกถ้าเกิดสังเมียไปตรงกูเมียไปไหนตรงกูเมียไปวิ่งนาวรอกทั้งหลายสินะ